Buena gente, un videito más de Dragon Ball Z Hello, Duncan Battle salut. y he visto que han sacado la Producer Letter en el Duncan y vamos a reaccionar a ella, a ver qué tal, y a ver qué dicen, a ver si dicen algo de la parte 3, a ver si sacan algo, que supongo que sí, o qué dicen, vamos a ver, la parte X, será la parte X del Duncan, vamos a ver qué es. 안녕하세요. Ni hao, guten tag, hola. Hi to everyone all around the world. Nada, I'm buenas, Omatsu, Omatsu, te main queremos. producer of Dragon Ball Z Dokkan Battle. Hi everyone, I'm Ken, a member of the Dragon Ball Z Dokkan Battle staff. Are Vamos, you Ken. enjoying the 10th anniversary campaign? Today, we will be bringing you the latest information on the 10th anniversary campaign. Claro que sí. During the 10th anniversary campaign, we Aunque la focused campaña on habrá the terminado ya, entire supongo. Dragon Ball series from Dragon Ball to Dragon Ball Super and the movies. However, the 10th anniversary campaign is not over yet. Ojo, Please take a look at this. ¿qué será? We will Extra be part, holding vale. an extra part from Parte March X 3rd. del 10º aniversario. In ok. conjunction with this extra part, the duration of the summon periods and in-game events will be extended. This time, we will be presenting information mainly related to this extra part. First, here is the event information for the extra part. Alongside the extra part, we'll be adding stages to these events. Venga. We will be ¡Ojo! adding one stage to both Ultimate Red Estáis nuevas para el camino del Goku y el camino del Vegeta, porque están muy guapos las red estas, a mí me han gustado mucho. Y hay otra stage nueva para este. Zone Goku Story Edition and Ultimate Red Zone. Pero ¿qué puede ser contra esto aquí al final? ¿Luchas contra todos estos? ¿Qué puede ser? Vegeta Story Edition, and 2 stages to battle hardened, formidable foes. Este también me ha gustado Enjoy mucho. Este the me ha ultra parecido bastante difficult guay. Me he battles, costado algunas now veces even traer, more pero challenging están than muy chulos. ever. Está muy chulo, sí. Next, we will introduce the new event that will be held starting from the extra part. Here it is. ¿Nuevo evento? Challenge the limits. Festival of Pues Battles. tener 25 DS hasta la stage 25 de 50. La segunda parte will be ¿Cómo? La segunda parte de este evento será el más difícil de la historia de Dragon Ball Z Dokkan Battle. ¡Ojo! Solo algunos de los jugadores que tengan más skill podrán hacer todas las rondas. ¡Hostias! ¡Qué guapo! A ver si... Pero, ¿cómo será esto? Tengo ganas de ver cómo será este challenge. Challenge the Limits Festival of Battles. Conseguirás títulos únicos y wallpapers. This Cuidado. event is a huge gathering of characters who shaped the history of Espero que esté Dokkan guapo. Battle. The battle 50, consists of 50, 50 phases yo me in haré las total, 50, creo yo. with Yo enemies creo que me getting haré las stronger as 50. you progress. In the second half of the battle, you'll face Será very chunguísimo, strong supongo. opponents. Supongo que será chunguísimo By esto. clearing up to phase 25, you can earn a total of 25 Dragon Stones. After that, you can obtain a unique title every 5 phases. Cada 5 So, fases. be sure to un challenge título your único. limits. Vale. That's all for the event introduction. ¿Sí? There will be an update here too. ¿Qué? ¿Estas? As you can see, ¿Superestas a los de segundo 2 aniversario? characters will be added ¿Superestas a to los segundo Dragon Ball aniversario? GT. Here are the new characters. ¿O estas a los de Battle estos? to become the strongest. ¡Mamma Super mía! Saiyan Goku GT. Locura. And Locura. Battle to Giant reach the top. Power. Este año Super va a ser el Saiyan vuestro, Vegeta Giant GT. Power. Va a ser el vuestro. From Dragon Ball GT. Can El be año de Extreme Z Giant Awakened Ape in the Power va a extra ser de part. estos, de todos Let estos, us tío. introduce the abilities A ver of las these two habilidades. characters. Ken, go ahead. Venga, Ken. Sure. dímelo. First, let's take a look at Super Saiyan Goku GT's abilities. Vale. Check them out. Venga. His Kamehameha, super attack, Kamehameha, greatly boosts his attack and defense for one turn. Masivamente It baja also la deals defensa. immense Bueno, damage and massively vale, lowers bien, the bien. enemy's No está mal. defense. A ver. Next, let's move on to La his pasiva. passive skill. La pasiva. It can randomly change key Ataque spheres defensa of a con certain type 250, to cambia- rainbow key spheres.
Plus, Rainbow when the con character 12 o is más de ki, attacking ataque with más 30, 12 defensa or más more 20 ki, y chance de his performar attack, un crítico defense, and chance más of 10 por performing cada a esfera de ki critical hit obtenida. are Cuidado, 3 raised o más, per solo key ves sphere loterías, obtained. ataque efectivo contra todos los tipos y Additionally, 5 more durante un effects ataque will adicional. be activated Por cada based 7 on the heroes number or of giant key spawn spheres obtained. en el equipo With tiene 3 or more key no, spheres en el equipo no. obtained, his attacks Atacando will en be el mismo effective turno que against él, all ataque más types. 77 y damos With reducción 5 de un or more key 40. spheres Cuidado. obtained, Puedes tener Goku un can 40 en launch an total de additional la super reducción en el attack. turno. Por un turno lanza Also, un adicional depending on superataque which y category cuando has tira more ataque de ki, members, menos mal que han his cambiado esto, defense is further tiene raised un by 77%, 350% de hacer daño. Tengo unas and ganas de his ver damage cómo reduction pega rate esa by activación. Tengo 20% unas ganas for each GT Heroes y or performa Giant un Ape crítico. Power category ally attacking in the same turn, excluding himself. With these abilities, he works well with A Super ver, que va Saiyan un 3 poco Goku lento. GT No, Golden lo he puesto más Giant lento. Ape, a feature character from Part 1. And that's not all. He can launch an additional super attack for one turn Sí. from his entry, making it easier to meet the activation conditions for the active skill. Va muy lento que él. Additionally, Venga, when hay que activating espabilar un his poco. active skill, the character's attack will be further increased by 350% temporarily, and he can perform a critical hit. This should make up for the lack of attack power. That's Vale, all vale. for the first character's introduction. Next, we Vale, will Vegeta. introduce A ver, Super Vegeta. Saiyan Vegeta Está GT. bastante bien el Goku. Take a ver, look at Vegeta. this. First of all, his Que super ese attack, ataque dice, por Gallic un turno Gun. causa daño inmenso al The enemigo, effects así are the same deja as baja Goku defensa, GT's ¿vale? Lo mismo que introduced el just Goku. now. It can raise Vegeta's defense and lower the enemy's defense even further. Vamos Next, a ver his el passive Vegeta, a ver skill. si está más It roto. also randomly changes Ataque de key defensa más spheres of a 200. certain type to Cambia, rainbow vale. key spheres. Cuando ataca con 2 When the de ki o character más, is ataque y attacking with defensa, 12 or more ataque ki, más 200 y his defensa attack, más 30. defense, Y and damage daño reduction rate reducido are un raised 3% for por each cada key sphere esfera de ki obtained. Bueno, pues ya está. On top of Con that, 3 o like más Goku, esferas de ki Vegeta obtenidas, can guardia. activate more Y effects 5 based on the más number of key spheres esferas de ki obtained. tira un adicional. Bueno, pues With 3 or more key Vegeta- spheres este obtained, Vegeta está más he can chetado que guard el all Goku. attacks. With Por 5 cada or more GT key spheres Heroes o obtained, Giant Power he can perform an additional super attack. aliado que ataque en In el mismo addition, turno, ataca más depending on which 77 category y has chance more de members, performar his un attack crítico is en further raised 30%. by O sea que tiene un 77%. 60 en total And en el his turno. chance of Por un performing a turno, critical hit lanza un by adicional 30% superataque for cuando each entra. GT Heroes or Y Giant Ape Power Ataque category más ally 350 attacking in the same cuando turn, active excluding skill himself. temporalmente. Pero este no lo han Compared to puesto crítico. Goku, the offensive abilities are enhanced this time. Rarete, ¿no? No lo han Just puesto like crítico Goku, aquí. he can launch an additional super attack for one turn from his No lo han entry. puesto, no lo han puesto. This will Qué make it raro, ¿no? easier to meet the Vamos a activation ver. conditions for the active skill. Additionally, when activating his active skill, Vamos his a ver si attack will be dan further algo más. increased ¿Habrá by algo más? 350% temporarily. Van a meter We algo hope más you will en el include roadmap Goku este and del Vegeta décimo in your team aniversario. with the characters that ¿Meterán appeared Daima? in this 10th anniversary campaign. That's all Saltaría for the Daima aquí, character's ¿no? abilities. But we still have more to share. First, take a look at this. A ver. ¿Qué? ¿Sí? Daima. 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 ¿Quién dice Daima? Daima. Es Daima, señoras y señores. Daima. Vegeta Super Saiyan 3. Cuidado. Super Saiyan 3, Vegeta, Mini, Daima. Qué guapo se ve, ¿no? A ver, Pumba. Ole ahí. Y a ver, Garlic Gun. Venga, tómalo. Claro que sí. Tómalo. Está guapísimo. Guapísimo. Ahí está. Bueno, estaba claro, mucha gente decía que van a meter Dragon Ball Daima. Here is No me Super sería Saiyan raro 3 que lo Vegeta metiesen. Mini Daima from Dragon Ball Daima. Mira lo que guapo. Like the Aplauso, aplauso. campaign theme says, in order to allow players to relive the entire Dragon Ball series in Dokkan Battle, there will be a new 10th anniversary character coming from the latest anime series, Huevo, hostia, que Dragon han Ball Daima. salido en total 7 So, personajes. let us en Dragon introduce Ball. Super Saiyan 3 En Vegeta el 10º Mini aniversario Daima's del Dokkan, abilities. su Take a Dios. look. His type is Claro, super pero espérate. physical. Here are the Si la gente categories. decía que pensaban que iba a salir en el Saiyan Day y esto, que iba a salir en el Saiyan Day. His leader ¿No puede skill salir? grants 3 additional ki and increases Transformation HP by boost. 200% Y este and Warrior, attack and categoría defense que by más chance de, 170% for vida characters más 200, who vida belong más to the 150, transformation boost más un or ataque de Gifted vida de Warriors ataque de defensa category, más 50 por plus personaje an que additional pertenezcan increase a Power in Rangers HP, Super Saiyan. attack, Vale. and defense by Yo 50% creo que las for characters las who also skills belong ya to the serán así Power siempre. Beyond Super Saiyan category. Serán aquí siempre. Next up, the super attack.
A ver, His superataque, super raises attack the defense by slash 33 arrow por kick 3 turnos y raises his causa attack inmenso and damage to the defense enemy. for 3 turns and has a Sube support la effect defensa a los that aliados raises the un defense of his 33% por allies, un turno. himself excluded, Cuidado, el by Vegeta, 33% for Cuidado. 1 turn. Cuidado el Vegeta. And now, his passive skill. A ver las pasivas. This character has an entrance Activa, animation, una which animación will be esta que played hemos visto, only se once when he transforma, enters the battlefield. performa crítica For gente, 1 turn damage from his 20 entry, por enemy, he can superataque foresee por un the turno, enemy's ¿vale? Que super dice dónde está el attacks, superataque, and his y chance antes of de que performing a venza critical hit más 200, and damage la reduction más rate will be 50, increased ahora by el primero van a 20%. atacar Not only 20, will the passive de que skill tiene un give a boost 90% to his reducción de key, daño, attack, and por lo menos defense, en el primer it will turno, also por lo menos raise el his primero. damage reduction rate by 50% Si at es all el times. primero o el segundo, His abilities will en be un further turno, enhanced when he is a en first el or slot, second attacker. ataque más His damage 50, reduction chance rate de will be performar un increased critical further hit by en 20% 30. when he's attacking as a Cuando first ataca attacker. más 200 y His cuando attack recibe will be un ataque increased más further defensa by 200. 50% and chance of Después de recibir performing un a ataque, critical hit by lanza un adicional 30% superataque when y he's después de attacking recibir un as a first superataque, or second lanza attacker. un adicional superataque. In other words, the character's Vale, damage vale. reduction rate will be increased by a total of 90% for 1 turn from his entry and De normal 70% va a from the tener second en el turn, primer turno in 90 combination reducción with the y el basic effect siguiente un when he's 70. attacking as a first Pero attacker. siempre si lo ponemos de primer His turno, defense claro. increases by No está mal, no está 200% when he receives an attack. Also, he can launch an additional super attack A ver, after venga, he ¿quién? receives an Tú attack, puedes, va. and he will launch another additional super attack if it is a super attack. His A ver. active skill, Gallic Gun, Active skill, can be Gallic used Gun, after regresa performing attack at least 5 temporalmente y super attacks in causa battle ultimate damage and will greatly al raise enemigo, his ataque attack más temporarily 33% and deal por un ultimate turno. damage to the enemy. Las condiciones que puede Furthermore, activar it will increase his attack by después de 33% for hacer 1 turn. 5 o That's más all for the superataques character's en abilities. batalla. Be sure Vale, to o add sea, him hacemos to your 5 team and superataques experience o his más strengths y ya firsthand. podemos tirarla fácilmente. The character we just introduced can be y va a volver recruited con via estos. the Dokkan Festival that will become available. A ver. After Duncan Awakening, Daima, Carlos, Exchange 200 Duncan Festival Coin Limited 4 for him once only. Hostias, after performing 2 multi-summon, you are guaranteed to recruit one future character in the next multi. Hostia, qué cabrones. Qué cabrones, cómo lo On han March hecho. 3rd. Y están los 3 de Daima Since aquí. he is from Dragon Ball Daima, Qué cabrones. and the Dragon Ball Daima anime is reaching its climax, Super Saiyan Goku, Mini, Daima, Hostia. and Glorio will join the featured cabrones. character lineup to hype up the occasion. Lo han Their hecho return bien. is slightly Bien earlier jugado, than usual. Matsu, bien jugado. Make sure to No sé si recruit them tiraré en el as banner, well porque to team no up with sé. Super Saiyan 3 Bueno, luego lo Vegeta, hablaremos Mini, ahora Daima. cuando termine esto. We hope you A look ver. forward to the opening of the event. Next up, we will introduce a character that can be super exclusively awakened during the extra part. Here it is. Warrior's True Value, ¿Qué? Super Saiyan 3 Super Vegeta, Vegetank. can be Vale, super vale, extremely hostias, awakened. Bien, ¿no? We will Están metiendo introduce cosas a la his X ability Part details bastante bien. and other features on our social media later. So Vale. please look out Vamos a ver qué for más. further updates. ¿Qué más And that's hay? a wrap on the information on the extra part. As we reach the final stretch of the 10th anniversary, how has it been for you? After the campaign más. is over, we will also be conducting a survey, so we will be very grateful if you could give us your honest opinions and impressions there. Nah. Even though the Vale. campaign is over, this marks just the beginning of Dokkan Battle's 10th year. This Vale. year is the 10th anniversary year, and we are preparing various events. Vale, In order to ensure that this game continue to be loved for a long time, we aim to evolve it further with the help of our users' feedback. Vale. And we hope you will continue to enjoy Dragon Ball Z Dokkan Battle. Claro que sí. See you in the next video. See you! Venga, hasta luego. Buah, ha sido una locura, ¿no? Esto. Ha sido una locura el main producer letter, el producer letter este. Una locura. Que pensé, a mí me ha encantado la verdad todo. Y el banner del Daima es increíble, chaval. No me lo esperaba ahí. Con los 3 otra vez aquí de vuelta. Y otra cosa más. La gente pensaba, lo que quería decir antes, la gente pensaba que iba a salir un Vegeta Super Saiyan 3. Yo pensaba, y mucha gente, Vegeta Super Saiyan 3 Mini, en plan que se transforma al 3, en el Saiyan Day. Pero como no ha salido, yo creo que van a hacer lo siguiente. Recordarlo esto. Ahora va a salir este Vegeta Mini. En el Saiyan Day va a salir el Goku Super Saiyan 3 Mini transformándose al Super Saiyan 4.
Y en la Golden Week meterán ahí a el Goku Super Saiyan 3 adulto transformando en Super Saiyan 4 y la otra parte sería un Vegeta transformando en Super Saiyan 3. Y yo que sé, y LR o algo así ya meterán otra cosa, pero yo creo que va a ser así. Yo creo que va a ser así. Vamos, que ha estado epiquísimo. Espero que os haya gustado el vídeo y que os haya entretenido. Y como digo siempre, dependiendo de cuándo veáis esto, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Venga, chao, chao.